keputusan di Jabatan Immigration seperti pengambilan biometrik dan sebagainya. Mesyuarat Jawatankuasa turut memutuskan supaya moratorium sehingga 31 Disember 2021 diberikan kepada warga negara asing yang bekerja di atas vessel penangkapan ikan tempatan untuk memperolehi pas lawatan kerja sementara jangka pendek. Ini adalah untuk menyelesaikan isu exemption yang telah kita berikan selama ini untuk kita pastikan tarikhnya sehingga 31 Disember tahun ini. Kemudian ia akan mengikut pengumuman yang akan diumumkan oleh Immigration 3 bulan sebelum tarikh penempatan. Bulan 9 kita akan umumkan. Selepas tarikh tersebut, PLKS jangka pendek adalah diwajibkan bagi semua warga negara asing yang bekerja di atas vessel penangkapan ikan tempatan. Ini perlu. Mesyuarat Jawatankuasa juga mengambil maklum bahawa Jemaah Menteri pada 7 April 2021 telah bersetuju untuk melanjutkan tempoh sah laku PLKS setahun lagi kepada pekerja asing sedia ada dalam sektor perladangan. Ini adalah kerana dalam tempoh waktu ini ada mereka yang dah nak hampir tamat tempoh PLKS, kita beri setahun lagi sehingga tempoh itu tamat. Kalau dia tamat bulan 5 tahun ini, kita bagi sehingga tahun 5 tahun depan. Kalau dia tamat bulan 8, sehingga bulan 8 tahun depan. We give another 1 year extension. Dan pelanjutan ini hanya diberikan kepada pemegang PLKS yang hampir tamat tempoh bagi tahun ke-13 dengan kadar levy tahun terakhir. Segala keputusan mesyuarat Jawatankuasa pada hari ini dibuat bagi membantu pihak kerajaan untuk memulihkan kembali ekonomi negara dengan segera dan bagi mengelakkan sektor-sektor kritikal seperti sektor pembuatan, perdagangan, perkhidmatan mengalami kerugian besar akibat masalah kekurangan tenaga kerja. Saya nak maklumkan bahawa bukan itu saja, adalah kerana kita nak memastikan program vaccination yang kita lakukan hari ini akan dapat kita capai matlamatnya apabila 70% daripada semua mereka yang ada dalam negara, penduduk, warga negara dan juga penduduk yang ada dalam negara, kita berikan mengikut program vaccination. Kalau tidak, kita takut tak capai the herd community yang kita lakukan. Jadi kita lakukan ini semata-mata nak melihat segala mereka yang ada ini diberikan tempoh lanjutan, satu. Kedua, supaya nak memastikan mereka itu keluar dan berdaftar dengan kita dan dia kan stay dengan syarat-syarat yang akan kita berikan kepada mereka. Ini adalah untuk mencapai tahap yang lebih baik. Kita nak menjaga keselamatan negara, tetapi dalam waktu yang sama kita juga nak menjaga kesihatan semua rakyat yang ada. Dan oleh kerana itu, kita nak memastikan juga dalam nak membalancekan ekonomi ini berjalan dengan baik, kita lakukan ini semua bagi kepentingan rakyat. Kita utamakan kepentingan rakyat dengan strategi yang kita lakukan, yang diumumkan seperti yang saya baca tadi. Inilah cara untuk kita pastikan benar-benar segala program yang diatur oleh kerajaan dapat diterima baik oleh semua warga negara dan sudah tentulah orang asing yang nak duduk di sini mesti mengikut akta, kaedah yang diumumkan daripada masa ke semasa. And I do not want to see those people yang ada dalam negara ini tidak mengikut peraturan, kaedah, segala undang-undang yang ada dalam negara kita. Itulah yang kita umumkan. Saya ucapkan terima kasih. Kalau ada apa-apa tambahan, silakan Datuk Seri Sarwana. Tak ada? Afterwards, media tambahan. Soalan dulu. At the moment, why we give to the plantation industry, the narrative is going to be different. First of all, kita nak bukakan kita umumkan tadi extension itu adalah kerana kita nak lihat sektor yang memberi pulangan paling besar dalam waktu ini, perladangan. Kita tidak mahu kerugian. Apabila kita dapat terima daripada memorandum mereka, hampir 10 bilion ringgit akan rugi apabila kita tak ada harvester, tak cukup pekerja. Maka sebab itu kita nak buka supaya kita berikan extension secara automatik kepada mereka ini. How many workers are we looking at? We are not so sure about how many, but at the moment those who are almost expire, the expiry date is almost expired.
and I think we have to extend it. Yeah. Jadi we are not so sure. We don't have the number, but this is what the application from the Association of plantation. Yeah, the plantation industry. They were the ones that actually came and apply for it. Okay. The four subsectors pun dia punya deadline pun June 30th ke? At the moment kita cakap program rekalibrasi kita akan tamat pada 30 Jun tahun ini. Jadi bukan subsektor, program rekalibrasi. Jadi kalau dia nak, dia kena cepat kerana they still have 2.5 months to go. Okay? Yeah. This extension is to facilitate achieving herd immunity for the vaccination. Is there a plan in place, any details about when these foreigners, full user and the puppy will be vaccinated and how? We will actually inform all those employers to make sure that they follow the criteria that we will announce from time to time. Contoh ya, kalau satu majikan ada 50 orang dan dia nak supaya mereka ni vaccinate, jadi dia apply dengan maklumkan dengan kerajaan bahawa dia ada 50 orang dan kita nak pastikan ada sektor-sektor yang kita berikan keutamaan. Akan kita bincangkan bersama dengan Menteri Khairy Jamaluddin dan KKM, Dato' Dr. Adham, untuk kita bagikan the time, the schedule for all of them. Dan kepada majikan yang merasakan ada dia employ pekerja asing yang tak berapa sah ni, kita nak mengesahkan mereka. So they can just come out and tell us that dia ada 3 orang nak apply kerja dengan dia, and kita boleh berikan pemutihan. Yang ini yang kita nak lakukan in order for us to get the actual number untuk kita berikan kepada KKM berapa vaksin yang mencukupi. This is only for the recalibration process program. For the extension of the pass for the plantation workers, right, the deadline is almost expired by this year or This year. Only up to 31st December 2021. from January 1 expired from January 1 to 31st of November? 21 maknanya dah expired dah. Kalau dah expired, dia masuk program rekalibrasi. So kepada mereka yang dekat nak tamat ni, they can come and we'll make sure that we will extend them for another 1 year. Dan prosesnya dia orang tahu. Kalau nak tambah ni ada proses, dia apply, ada borangnya dan dia kena bayar balik semula, dia punya levy itu biasa. Tapi kalau dah expired, then falls into recalibration punya program. Boleh dapat update, figure update untuk recalibrasi program? We have already reached, Alhamdulillah, we are almost reach about 140,000 or more than 140,000 yang telah pun berdaftar dengan kita. Daripada 140,000 yang telah pun daftar, melebihi 140,000. I cannot give the actual number at the moment. Can I have the actual number? That I will give them the actual number. Okay, daripada actual number 140,000 ini, 50% adalah mereka yang mengikuti program rekalibrasi pulang. It means they register, they say, no, I don't want to stay in Malaysia anymore, I want to go back. So dia bayar compound. Itu jumlahnya adalah jumlah parti berdaftar 71,150 untuk pulang. And all of them balik dah dan bayar, bukan semua dah balik, tetapi dia dah bayar compound RM33,566,000. Maknanya ini adalah ini angka yang paling baru, iaitu jumlah parti berdaftar 73,503 pulang ya. And kita kutip RM35,701,000. Dan yang dah balik, maknanya dia dah ada tiket apa semua dah balik, 57,956. Yang lain itu dalam proses nak balik beli tiket, sebab bukan, now it is not that easy to get flight to go back to their own country. Manakala bagi tenaga kerja pula adalah sebanyak 71,510 orang. Ini untuk bekerja semula dalam negara kita. So in total about 145 lah, almost 145,000. Masa kata yang untuk lebih banyak
Itu tak payah tanya lah. Itu I go into detail pasal apa. Right? Ada? Because from my recent interactions with the undocumented migrants, they and also the NGOs, they're saying because since the raid last year, they did a raid to catch all the undocumented migrants. They're actually scared to actually come out and tell for the vaccination program. So what is what kind of assurances can we get? So That's the reason that I said if they are here, it means that they are supposed to work. Am I right? So since they are supposed to work, they have got their own employer. So they've got nothing to worry. Because we would like the employer to come up and say that, yeah, they are just like a sponsor to us and say, yes, they are our workers. And dia proses pemulihan itu akan kita lakukan selepas ini. We are not going to catch them. Yang kita nak tangkap ni orang yang majikan tak ada, berkeliaran kat mana-mana. Oh, why is it that the NGO would like to have this kind of people in this country? Those are the ones actually creating a lot of problems here in this country. And I think those are the ones that we catch, we just send them back. Yang kita nak ni adalah ada sponsor. Maknanya ada majikan ada yang mengatakan memang betul dia ada orang yang nak bekerja dengan dia. Okey, dia sponsor, dia yang garanti kat kita, ya kawan ni akan diambil sebagai pekerja dia. Dan kita bagi vaksin. It is only fair kita bagi vaksin kerana dia nak bekerja dengan rakyat Malaysia. Yang NGO nak bagi pada orang yang tak ada sponsor, tak ada apa-apa ni pasal. There's something wrong with our Malaysians. We are here supposed to actually to protect our own country, our own people. And all of you, kalau tahu orang yang duduk kat Malaysia tanpa dokumen, should tell us. Bukan nak protect. And this is a problem that we are facing now. And bila ada masalah, semua salahkan kau. Wah, ini salah KDN. Kerana membenarkan orang. And this is the problem that we are facing today. Mula saya rasa nak marah. Yes, refugees are those who have card, UNHCR. Those yang tidak ada identification mana-mana dianggap sebagai melakukan kesalahan, duduk tanpa kebenaran, tanpa izin kepada kerajaan. Hey. Yeah. Any updates, because we have seen from the daily statement by Minister Marsabri, the number is the number of foreign workers getting street is lower and getting lower and lower. So we wonder how is the progress of the program? Is it continue to be implemented? And how about the subsidy of the Perkeso? Perkeso hanya bagi subsidi kali pertama. So setakat Mac bulan lepas, Perkeso telah melaksanakan saringan COVID terhadap pekerja asing sebanyak 1.5 juta keseluruhan melalui Perkeso dan melalui KKM dan sebagainya. Itu hanya kita buat subsidi sekali je. Selain daripada itu, majikan kena tanggung kos. Jadi subsidi itu masih RM60 itu masih diteruskan? Dah ditamatkan. Sepatutnya 28 Februari hari terakhir. Atas permintaan majikan kita melanjutkan sehingga 31 Mac. Tamat. last question perhaps. Yeah. Regarding the issues on social visit pass that has expired that they're supposed to apply for a special pass, a lot of them are complaining that it's difficult to get the special pass, and also they are wondering why these Malaysia wants to ask them to leave when they're actually contributing to the economy. Do you have comment on that? They're not supposed to complain. I think I do not want to create an image as if we have been so generous to the foreigners. I think they should understand it is the law of our country, and as a sovereign country, we should protect our people here in this country. And I'm actually looking at an opportunity for us to understand their problems, so they can just come out through their embassies, for example, to come and protect their own people. Like Malaysia, I'm just giving you an example. When we faced this problem, the pandemic COVID-19 last time. And last year, for example, until June last year, we have been sending a lot of flights going back and take all our citizens back to our country. And I think it shows that Malaysia, the government of Malaysia, is very concerned about our own people. And same thing with embassies here in this country, they should protect their own people. And if they feel that they cannot go back just because of certain issues, they can just go to the embassy, and the embassy just come out and on case-by-case basis, rather than we just give any Tom, Dick, and Harry to just stay
just come up with any kind of all sort of reasons that I think we should not accept it. Follow-up question for Taiwan Department. MBS has said the Malaysian employers have failed to meet the government requirement to screen every foreign worker. So with the subsidy being withdrawn or ended, so we are concerned that they are getting less foreign workers to be screened, and now the foreign cases have increasing. Too long question. You better come to. Yeah, What is your question actually? So we wonder, is it Malaysia not going to screen every foreign workers because we don't have the subsidy anymore, and the COVID cases is getting. We can give saringan only those on our record. So based on the cases record, we got about 1.7 million. Almost about 500,000 left the country. The remaining is about 1.2 million based on immigration data. Then so far we have done for 1.5 million. So I don't know where they got the other figures. So we have practically screened every foreign We have worker. screened and we offered to screen to everyone and our doors were open and we were crying over and over everybody to come get free saringan. Saya nak tanya you lah. You soal ni kerana you rasa ada yang belum di-screen lagi. Another MBS kata have collectively failed to meet government deadline to screen every foreign worker. So maknanya dia tahu ada yang foreign workers yang belum screen. Tell him, get the real people and send it to us. Alright? Alright. Baru ini MBS ada meraih untuk kerajaan kepada kerajaan supaya melanjutkan akta teknik rumahan itu. Yes, saya sedang berbincang. Saya berbincang dengan semua persatuan. Memang Kementerian Semua Manusia setuju bagi sedikit kelonggaran kepada beberapa sektor. Contohnya baru-baru ini Masa Belia berjumpa dengan Kementerian supaya diberi kelonggaran sehingga hujung tahun. Kami sedia, tetapi kita kena lihat tindakan daripada pihak persatuan supaya mereka mengambil langkah-langkah untuk memastikan mereka comply. Katakan mereka nak comply dalam bulan Disember, mereka harus bermula daripada sekarang. I can't be waiting until Disember tanya mana Akta 446 diimplementasikan. So they must make efforts now. Jangan berlengah. Saya dah setuju, saya akan menandatangani atau janji bersama Master Builders supaya mereka, tapi penguat kesal akan tetap jalan. Kita akan sembang sama ada mereka ada taking efforts to comply by December. Katakan you nak comply by December perumahan, you can be ready sampai December baru nak bina rumah. Atau buat permohonan, at least you must convince us